रजब भट्ट हैं, इनको देख के आपको क्या लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या ऐसी गलतियां कर दी हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है सारा? क़ारून एक आदमी था ऐसा जिसका ख़ज़ाना इतना था कि हम्म। उसके 12 ऊँटों पे ख़ज़ाने की चाबियाँ होती थी, ओके। राइट? ठीक है। सो ही थॉट कि मैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड था, बिल गेट्स जैसे आ गए। हम्म। तो एक दिन एक दरमियाने से आदमी आया, दरवेश सा, दाढ़ी रखे हुए, उसने आके कहा कि देखो, ये दौलत तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए नहीं दी है, ये तुम्हें बंदों की मदद करने के लिए और उनके अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दी है। हम्म। कहने लगा, अल्लाह अल्लाह ने मुझे क्यों दी है, ये तो मेरी अपनी मेहनत की अच्छा जी। बनाई हुई दौलत है। हम्म। तो यकीन मानो कि उसके इन अल्फाज ने, कहते हैं, 7 आसमान ऐसे हिलाए कि ज़मीन ऐसे फटी और क़ारून और उसका सारा ख़जाना अंदर चला गया। आज तक लोग क़ारून का ख़जाना ढूंढ रहे हैं। हाँ जी। तो जब इससे रजब भट्ट से पूछा गया, जी। आपने अभी, मैंने परसों, वो एक आदमी आता है जिसका जो ऊपर से यूं यूं सिर्फ करता है, फिर आप उसका क्लिप देखते हैं, रील देखते हैं, हम्म। तो उसने यूं यूं किया। उसने कहा, रजब भट्ट, तुम तो कहते हो कि मैं माँ बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ, तुमने तो अपनी बहन को वो नाच रही थी उसकी शादी पे। हम्म। जो बहनें नाचती हैं यहाँ हाँ, हमारे इट्स मुल्क में नॉर्मल। आम है, हाँ। मुझे तो कोई अजीब बात हाँ नहीं हाँ हाँ लगी। हाँ। बट मुझे ये लगा कि देखो, फिर लोग कितने कितने हाँ उसके जी, कहाँ छोटे कहाँ छोटे से पॉइंट्स को निकालते हैं। उठाते हैं। जब आप गिर रहे होते हैं हाँ ना, तो जी। लोग आपको और धक्का देते हैं, बिल्कुल कोई ऐसे उसमें है। संभालता नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने तब ये कहा था, आपने वर्ड यूज़ किया कि आप स्पिरिचुअलिज्म में हैं। हम्म। स्पिरिचुअलिटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे हम्म। ज़्यादा अहमियत मेरी नमाज की है, वो मेरी हम्म। ज़ाती है। इट्स ओनली फॉर मी। मैं किसी एग्जैक्टली। के लिए नहीं पढ़ती। ठीक है। मैं किसी को नहीं कहती कि जी आपने भी पढ़नी है, आपने भी। मैं हम्म। किसी की ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ने जो जो अल्लाह ने जिस चीज़ जी। की पूछ कुछ करनी है, मैंने नहीं करनी। बट मैं ये समझती हूँ कि कम से कम इंसानियत और एहतराम और अखलाक। रिस्पेक्ट तो होनी बिल्कुल। चाहिए ना। ठीक है। जब मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो नाच रहे थे नोटों के ऊपर, वो नोट यूँ जी। फेंक रहे थे, मेरे घर के बाहर सुबह से लेकर रात तक कम से कम 50-60 बंदा दिहाड़ीदार बैठा रहता है, ओके। जिसको लोग 1000-1500 की दिहाड़ी के लिए सुबह से लेके शाम रात तक तक काम बिल्कुल ऐसे कराते ही हैं। है। मेरा दिल ऐसा हुआ, यकीन मानो, आए, हाँ। मैंने कहा यार, इन नोटों पे ये यूँ नाच रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं, हमने बहुत हम्म। मुजरे भी देखे हैं लाइफ में, ऐसा भी नहीं है लेकिन ये कि सबसे हमने बिगेस्ट ब्लास्ट था, सबसे बड़ी ब्लास्ट। शादी थी। आई वाज लाइक, यार, इसको इसको थोड़ा सा अल्लाह से हम्म। डरना चाहिए। ठीक है। इसको इतना ये शो ऑफ नहीं इतना करना शो चाहिए। ऑफ। और एक और मैंने उस वक्त बात की थी जो किसी ने अटेंशन उसको नहीं दी। हम्म। मैंने कहा, जहाँ रजब भट्ट ने, बड़ा लोगों ने मुझे बाद में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि बड़ा अच्छे काम करता है। मैंने कहा, जहाँ अपनी बीवी को बिठाया था ना, वहाँ 4 बेवा बच्चियों की शादी करा क्या देता अपनी बेटी के बात साथ, है। अपनी बीवी के साथ। कम बिल्कुल। से कम उनको एक एक सूट और एक एक सेट दे देता, इतने पैसे जब करोड़ों के थे तो। बिल्कुल तो लोग ऐसे ही कहते, है। यार अच्छा, दुआएं देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने दुआएं ली अपने उस फंक्शन से। नहीं। who who looked at that and said कि यार, अल्लाह करे रजब भट्ट बहुत हाँ। अच्छा नहीं। सेट हो। सो हाइप क्रिएट हुई और बहुत ज़्यादा खबरें शो बनी। हुई, हाँ, शो ऑफ सिर्फ है। शो थी, हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं ही। था। सो अगर आप अल्लाह ताला से के उससे डरते हाँ। नहीं हैं, और आपको पता है कि मुकाफ़ात अमल तो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बचपन से बिल्कुल, सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट? हाँ। सो तो उसको डर नहीं लगा। हाँ। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम देम, नथिंग एल्स। अच्छा, हम सिस्ट्रोलॉजी पे अगर बात करें तो 5 बेटियां हैं और उन्होंने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है चैनल पे। कभी किसी की शादी हो रही है, कभी बर्थडे हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया जाता है उन पे और आजकल वो भी गायब हैं। क्या कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है वो केस होने वाला है। तो क्या ये सच है? आपको क्या नज़र आ रहा है उनका फ्यूचर? मैंने उनको थोड़ा-सा देखा है, जी। उनके शोज़ देखे हैं, और मुझे उनमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं ठीक आई है। है। जनरली बातें करी होती हैं और वो करी होती हैं। देखिए, हमारे यहाँ फ़ीमेल से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है। जबकि एक तरफ हमारा ये हाल है कि हमारे हर चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, हर चैनल पे बड़े से बड़ा तज्ज़ियाकार बैठा होगा, जितनी उसकी उम्र है बेचारे की, जितना बिल्कुल। नॉलेज है, साथ एक खातून को ज़रूर बिठाया हुआ है। बिल्कुल, खूबसूरत खातून व्हाई? बिठाई हुई है। आई एम अमेज्ड, व्हाई? अच्छा, फिर आप ये देखिए कि ज़रा सी उम्र बढ़ जाती है तो हुँ। वो मीडिया से निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे है। मतलब मीडिया को अगर जवान लड़कियाँ ही देखनी जी। है तो इट शुड बी कॉल्ड जवान मीडिया। हाँ, फिर वेरी बुड्ढे नाइस। हाँ, बाबे हाँ, भी हटा क्यों बिठा देना। रहे हैं? बाबे बूढ़े ही बैठे होते हैं, बाबे बुड्ढे लड़की भी हटा जवान दें। होती है, सही है। यंगर जनरेशन मे बी हैज़ मोर नॉलेज अबाउट वेरी नाइस। तज्ज़ियाकारी हाँ, इट्स में। ट्रू। जब जब
پلانٹ کرتے ہیں تو ینگ لڑکے آ جاتے ہیں. ایک بندہ آیا, آئی واز ویری سرپرائز. میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آیا؟ آئی واز ورکنگ فار نیشن نیوز پیپر اور ہمارے ساتھ وقت ٹی وی کا چینل بھی تھا. میں نے کہا یہ بندہ بڑا چڑھ رہا ہے, اچھا یہ پلانٹیڈ ہے. اب مجھے تو اچھا میں بڑی معصوم ہوں. اچھا اب تمہیں میں نے اپنی عمر بتائی ہے نا جی کیا جی ہے. کیا ایج ہے ویسے آپ میری کی؟ 15 سال. 16 نہیں تھی کل آپ؟ 16 ہونے والی ابھی برتھ او ڈے سویٹ, آپ اپنی 27 برتھ ڈے بھی جنوری ہمیں کو. ضرور بلائیے گا. ضرور ضرور. میں اتنی اسٹوپڈٹی کی انتہا تک جی معصوم ہوں نا کہ اوکے مجھے پلانٹیڈ بھی نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے کسی کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ جی پلانٹیڈ کیا ہوتا ہے. لائک اچھا یار مجھے کوئی پلانٹ کیوں نہیں کر دیتا. اوکے میں نے کہا بہت بہت بڑی عمر کے لوگ پلانٹ نہیں کرتے, اچھا جی ینگ جنریشن کو پلانٹ پلانٹ کیا کرتے ہیں. جاتا. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آپ کی مرضی پہ مطلب جو آپ کرنا. پلانٹ ہونا چاہتی تھی بٹ آپ کو پلانٹ نہیں کیا گیا. یا میں سمجھتی ہوں اللہ نے دیکھو پھر میری خواہش کیسی پوری کی نا. یہ خواہش تھی کہ میں کیمرہ کے آ گیا ہوں. میں نے 2 سال ٹی وی کیا بٹ مجھے کبھی کوئی میجر رول نہیں ملا. ٹھیک ہے. خلیل الرحمان قمر جیسے نے مجھے کبھی کاسٹ نہیں کیا کہ وہ ایک ڈرامہ بناتا ہے جس میں کہ ایک 65 سال کی عورت کیا ایک 22 سال کے لڑکے سے عشق کرتی ہے اچھا جی, اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہے اور وہ اس سے اور شادی آپ کرنا کو یہ رول چاہتا ہے. ملے تو آپ لازمی کریں میں گے. تو بالکل کروں گی, میں کیا بات ہے, تیار ہوں. کہیں اس چیز سے ریئل لائف کا کنیکشن تو نہیں ہے؟ ہے تو صحیح. شرما گئی ہے. ہائی جانو بتا جب دینا. یاد آتے, جب جانو یاد آتے ہیں تو پھر ایسا تو ہوتا ہی ہے جانو نا. کون ہے مجھے بتائیں تھوڑا. ایک ہمارے گنجے ٹکلے موٹے پیٹ والے ایک جانو ہوا کرتے تھے. سچ میں؟ سچ میں. اچھا جی. ٹھیک ہے 5 سال پہلے نا ہمیں جانو مل گئے. اچھا انجان میں نا میں سویٹ معصوم اتنی جنزی. تھی بس کیا کروں. ہاں چلتے پھرتے وہ کہتے ہیں نا مجھے کوئی مل گیا سر راہ چلتے چلتے. کیا بات ہے. بھائی اس کو تو ہیرو ملا تھا, ہمیں تو ہمیں ایک ٹکلا مل گیا. ٹھیک ہے, اچھا اس کو میں کہتی بھی کوئی لیکن چاہتی پیار ہو گیا تھا آپ اور کو؟ پیار ہو. ارے سویٹ. پتہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک سب سے خطرناک عشق ہوتا ہے 15 سال کا اور 65 سال کا. کیا بات ہے, اور آپ کو عشق ہوا؟ عشق, اوہ عشق ممنون. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ہائے یہ اسٹوری مجھے شروع سے سنائیں, کیا ہوا؟ عشق ایسا تباہی عشق, میں لٹ گئی اس کے عشق کیا میں. بات, میں کیا نے اپنی بات. دولت ایسے 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 اچھا پھینکی. دولت بھی لٹا دی؟ ہاں وہ کہتا ہے پھر میں نے KFC کھانی ہے. لے بھائی وڈا والا 1800 والا پورا آتا تھا. بکٹ آتی تھی؟ ایک بکٹ اچھا نہیں بھائی, 1800 کا جو پورا نہیں ہوتا, اس میں 3 برگرز شیر اینڈ باکس اینڈ بکٹس اینڈ ایوری ایوری تھنگ. اور ان کو بس صرف KFC. اب مجھے KFC کی اسمیل سے اچھا نفرت نہیں ہو گئی پسند, ہے. بٹ عشق کی خاطر آپ نے KFC بھی کھایا؟ نہیں مجھے تو اس کے ساتھ تو بہت پسند تھا نا. اچھا جی, وہ سچی آتے تھے تو محبت. KFC آتا تھا. اب وہ جب سے گئے اب KFC آتا وہ ہے ایکس تو ہو گیا. وہ ایکس. کیوں ایکس ہو گیا؟ اتنا عشق کیا آپ نے؟ میں نہیں کیا نا, اس نے نہیں کیا. آپ نے ان کو KFC بھی کھلایا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو ایسی گزر رہا تھا یہاں سے, ٹائم پاس کیا. میں اور نے کتنی بولا دیر ٹائم پاس کیا انہوں نے؟ 2-3 سال. اوہ آئی ایم سو سوری. I ہارٹ بریک know. ہوا, پھر آپ نے بریک اپ کو کیسے ہینڈل کیا؟ بریک اپ کو میں ابھی تک ہینڈل نہیں کر سکی. میں ابھی سچ میں؟ راتوں کو روتی ہوں. کون سا گانا سنتے ہیں؟ ہائی بڑے گانے سنتی ہوں میں. ایک تو وہ جو کہانی سنو زبانی سنو, وہ پھر مجھے پیار ہوا تھا. مجھے پیار ہوا تھا, پھر وہ والا تم ہی آنا یہ کہنے کے لیے. پھر ایکچولی ہماری محبت سٹارٹ ہوئی تھی, ایک گانا تھا بڑا مشہور اس وقت, اکشے پہ پکچرائز ہوا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ کسی اور کا ہوں فی الحال, اس مووی کا نام بھی فی الحال ہے. اچھا کسی اور کا ہوں فی الحال, کہو تیرا ہو جاؤں. کیا بات ہے. And he looked at me and he said کچھ ایسا کر کمال کہ تیرا ہو جاؤں. And he looked at me, we were driving back from the airport, and he looked at me and he said کچھ کروں, and I ignored it because I thought it was very inappropriate. But پھر inappropriate ہو گیا. دیکھا آپ نے منع کر دیا نا. It was only your fault, کیونکہ فالٹ عورت کا ہی ہوتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ